बांधुथिली राखी विपद काल रे हेब बोली साखी भाईटिए थिला बोली बांधुथिली राखी विपद काल रे हेब बोली साखी कर्मरे पछि जाई गरिदेला एका मो पाई नै आसिथी लुहार शङ्खा कौन पानी करिछ भाई ए मोटर कौन पू करिछि काहको कहिबी किए बा बुझिबो নিজে করে অনুতাপ হেলিগা সত কহিবা মহা পাপ আসো ভাই ମୋ ହାତରେ ଆଜି ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ତୁମେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଅ ଆଜି ପରି ଖୁସି ଦିନରେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନାର ଶଙ୍ଖା ଆଣିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ ଲୁହାର ଶଙ୍ଖା ନିଅ ଭାଇ ମୋ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ତୁମ ଘର ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଅ ଆସ ଭାଇ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଅ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ରାଜା ସେଇଠି ହୁଅ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି ରାଜା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ପରା ତ ବଡ ଭାଇ ନା ପରଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିଛି ହେଇପାରେ ନା ଠିକ ସେମିତି ହାତ ଗଡ଼ିକି ଅପି କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଖାର ହେଇପାରେ ନା এই সব কোন চালিছে ସମୁଦ୍ରାୟ ତୁମ ବୁଢୀ ଆଣି ଚାଳ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲ ନା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ହଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣ ପୁଲିସ ବାଲା ଏ ଲାଶକୁ ତମେ ନେଇ ଯିବା କଥା ନା ଶଳା ମର୍ଡର କରିବୁ ତୁ ଆଉ ଲାଶକୁ ବଇକିନି ମୁଁ ଶଳା କେନ୍ତି ଶଳା ପୁଲିସ ମର୍ଡର କରିଦେଲୁ ଆଉ ମତେ ଲାଶ ଓଏ ପୁଲିସ ବାଲା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଲା ଯଦି କଠିନରୁ ଆନ୍ସାର ଦେବ ଏ ଲାଶକୁ ମୁଁ ବଇକି ନେବି ନା ପଚାରୁନୁ କି କଥା ପଚାରୁଛୁ ପଚାର ପଚାରୁଛି ଓଏ ପୁଲିସ ବାଲା ମାଇକିନା ମାନେ ଲୁଗା କାଚିଲେ ହଉ କି ବାସନ ମାଜିଲେ ହଉ ତା ପାଟିରେ କଣ ତା ପାଟି को नाश पचिना कान अबे सरा जाने नहीं कबे ना मार ग्राउंड स्टाइल में सरा की स्टाइल 2025 रे 2025 रे 2024 रे तो सोना गेंजी में सोना को उठा बेला ओए पुलिस आज को 100 डांड दे 100 डांड देवी ता मतलब उड़े गीत तो गायो ओ गाउची अल्लाह की गायो सोना वाले गेंजी में सोना ओ गाउची फुटाई देवी अबे सरा तू तो गीत तो कहती रे सोना ओ गाउची ला 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 एटा गीत की बे अबे सोना एटा गीत की बे तू तो गीत तो कहती रे सोना गेंजी में सोना को ओ गाउची देखा है पहली बार 3 दिन के 4 दिन के प्यार टन 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 अबे सोना लाश को उठा रे चल उठा रे लाश ठीक हो जाएगा इला तुम बोई की नहीं उठेला उठा रे लाश को